टुइंकल कौन खाऊ सकाल सकाल खाइले कौन सी बर्तमान चा रुटी टुइंकल कौन देखिए एटा सकाल सकाल भोक लगे टुइंकल चा रुटी खाई सारे पूरा खाइबा शेष करदेला ना कि हाँ एत भोक सकाल सकाल पूरा पखाल भात बिला चकटा शेष करदेला सकाल सकाल खाई भिडियो आरंभ करने पूर्व आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ आपण मैंने मो भिडियोटी देखुथिबारु आपण मानक गोटे अनुरोध आपण मैंने मो चैनल सब्सक्राइब करंतु आपण मानकर गोटे गोटे भल पाइबा मोर भाग्य बदल दे पारे बहुत कष्ट करी भिडियोटी बनाऊँगी आपण सपोर्ट मते निहाती दरकार। आपन देखिपे ये हूँ आम छोट गाँ देखिपे ये हूँ आम से छोट घर देखो मुझे पूरा कैमेरा बुले देखा बर्तमान ये छोट घर मु वीडियो शूट करी आपन को देखा बर्तमान ये छोट घर देखु बर्तमान जीवा आम घर भितर मुझे देखेबी आम घर भर दृश्य बर्तमान मुझे घर भर को देखु घर को जाऊँ देखु आम बारी पर पिजुली गछ छोट पिजुली गछ बहुत बड़ बड़ पिजुली भी हुए आम गचरे बहुत भल लगे खाइबापी ये देखु ये हूँ अमृतभंडा गछ देखा जाऊनी बहुत ऊपर होपट देकी बर्तमान आम घर भर जी देखेबी आपको सब घर भर दृश्य ये जो मंदार गछ घर चारिक देखु यही बाट देकी बर्तमान घर को जी देखो ये हूँ आम रोसई घर चुली ये आम रोसई चल हो देखो ये आम रोसई घर चुली बाहर चुली पिठा करने आड़ गले पिठा कर तू पिठा कर खाई स्कूल जीव ना कौन देख पिठा ए पानी आई पिठा करने देख खुशी याड़ ना पिठा करना यही बाट दे मो घर भर जी बर्तमान घर भर दृश्य देखेबी बर्तमान देखु ये घर देखो आम छोट घर बर्तमान टुइंकल कौन खाऊ सकाल सकाल खाइले कौन सी बर्तमान चा रुटी टुइंकल कौन देखिए एटा सकाल सकाल भोक लगे टुइंकल चा रुटी खाई सारे देखो यहाँ आम छोट घर प्लास्टर है यहाँ आम खट ये आम शोचु राति टुइंकल कौन कह कुआड़े बाहर टुइंकल हाँ टुइंकल बर्तमान बाहर कॉलेज हाँ कॉलेज आम सकाल चा फा खाई बाहर आम घर देखो छोट घर आमर ठाकुर घर ठाकुर ये पूजा होमर सैला आउटे घाटी दौन तो घाटे लगी आउटे घाटी दे भात बाड़ खाइबा खाइबापी बर्तमान आमर भात बड़ा चलती देख बर्तमान खाइबू आम यहाँ हूँ आमर भात हांडी देखो बर्तमान आउटे पर आम भात बिलाती मसला खाइब
ଚୁପୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁନ କେତେ ହଁ ସେତିକି ହବ। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟୁଙ୍ଗିଲି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବିଲାତି। ବିଲାତି ସକାଳୁ ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ଏଇନା ବାହାରିଲାନି ଯିବା ପାଇଁ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିବାକୁ। ସକାଳୁ ଖାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଲାତି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ? କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ସକାଳୁ ଯିବୁ ଶୀତ ଦିନେ? ବିଲାତି ବହୁତ ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା। ବିଲାତି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବ ନା କି? ହଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ? ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପୁରା ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଲା ଆଉ ନା କି? ହଁ ଏତେ ଭୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ବିଲାତି ଚକଟା ଶେଷ କରିଦେଲା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯିବ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଈ ବାଛୁରୀ। ଆମ ଘରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଈ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁହାଳ ଯେହେତୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆକୁ ବାପା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈକି ଆମର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ବହୁତ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖ ଚାରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଛଣ ଗଦା। ଆମ ଧାନ ବାଡ଼ା ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣ ଗଦା ମଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଅଧା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରକା ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସେ ଛୋଟ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ଘର କଲେ ଚାରିକର ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଫଳ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘର ମୋତେ ଛୋଟ ଘର ହେଲେ ପଛେ ମୋ ସେ ଛୋଟ ଘର ହଉ ପଛେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋ ଗାଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଘର ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣ ବି ମୋ ଘର ବି ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ଘର। ସେ ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରର ଚାରିକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଉଁଶ ବଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ।